ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर को ना देख, इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो। इस शरीर को न देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, इस अवस्था को जमाना है। यही ऊंची मंजिल है, यही ऊंची मंजिल है। तो कि होमवर्क दिलें बाबा आज के कि करते हबे सारा दिन। আর বিশেষ করে যখন কারোর সঙ্গে কথা বলবো তখন অন্তত একবারের জন্যেও যেন মনে আসে যে আমি কার সঙ্গে কথা বলছি, আত্মার সঙ্গে, তাই না? আত্মা তার মুখের দ্বারা তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করছে আর আমি আত্মা মুখের দ্বারা কথা বলছি। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? কখন আত্মা বাচ্চাগুলো শিব বাবার সঙ্গে উপরের বাড়ি পরম ধামে যাবে? उत्तर, जब अपवित्रता की मात्रा, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। रिंचक भी माना एकटुओ থাকবে না अपवित्रता। जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे। ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे। तब ऊपर जा सकेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे, अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुन कर, ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुन कर जब फूल हो जाएंगे, जब फूल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे। फिर वो भी शांत हो जाएंगे, फिर वो भी शांत हो जाएंगे। और तुम बच्चे भी, और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ ज्ञान टपकना बंद हो जाता है, वहाँ ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। फिर उनका पार्ट है साइलेंस का।
सब कुछ दे दिया उनका, फिर उनका पार्ट है সাইলেন্স का। তো কখন বাড়ি ফিরতে পারবো? কখন? যখন অপবিত্রতা এইটুকুও থাকবে না। কেননা সত্যযুগে যখন আমরা নেমেছিলাম সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা ছিলাম 100%, তাই না? তো বাবা বলছেন, বাবা জ্ঞান দিতে এসেছেন, জ্ঞান দিয়ে দিয়ে যা বাবা জানে সব বাবা বাচ্চাদেরকে হ্যান্ড ওভার করে দিল, আর বাবার কাছে আর জ্ঞান বাকি নেই। তখন বাবার সাইলেন্সের পাঠ। এবার তারপরে বাবা সাইলেন্সে সমাধিতে চলে গেল। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। जब शिव भगवानुवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए एक शिव ही भगवान व परम पिता है। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिलता है रचता बाप से, তাই না? সেই শিব বাবা যাকে এত ইয়াদ করে ভক্তরা, তাই না, শ্রাবণ মাসে এত জল ঢালতে লাইন লাগায়, তাই না? সেই শিব বাবা সে এসেছে জ্ঞান শোনাতে। यह तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते होंगे, सब एक रस याद नहीं करेंगे। শিব বাবা বলছেন সব বুঝেও সব বাচ্চারা একরস বাবাকে याद করে না, তাই না? কে কখন याद করে। यह बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझें, यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। তো শিব বাবা বলছেন আমিও বুঝি যে সময় লাগে, সবাইকে আত্মা দেখব, সারাক্ষণ কথা বলার সময় আত্মা মনে করে কথা বলবো, তাই না? এই অবস্থা বাবা চায় বাচ্চার মধ্যে চলে আসুক, কিন্তু সে অবস্থা আসতে দেরি হচ্ছে। আর কত দেরি হবে? বাবা ডেট দিয়েছে, মনে আছে তো? কি ডেট আছে? 1 जनवरी 2025, है तो। वो मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने कारण सर्वव्यापी कह देते। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं। यह बातें बहुत गुह्य महीन। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, তাই না? আমাদের প্র্যাকটিস হয়ে গেছে না, নিজেকেও 5-6 ফুটের দেহ মনে করা আর ভগবানকেও দেহরূপে মনে করা। বাবা বলছেন এখন কিন্তু প্র্যাকটিস চেঞ্জ করতে হবে। এখন নিজেকেও আত্মা, পয়েন্ট অফ লাইট, জ্যোতিবিন্দু মনে করতে হবে, আর শিব বাবাকেও, ভগবানকেও পয়েন্ট অফ লাইট, জ্যোতিবিন্দু মনে করে याद করলে তবে বিকর্ম विनाश হবে। कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। यह बहुत बड़ी मंजिल है। তো বাবা বলছেন এটা খুব উঁচু লক্ষ্য যে আমি যখন কারোর সঙ্গে কথা বলবো আমি একবারের জন্যেও তার দেহ মনে পড়বে না, বুদ্ধিতে আসবে না যে আমি দেহধারীর সঙ্গে কথা বলছি। বুদ্ধিতে কি আসবে? আমি আত্মা ভাই প্রতি কথা বলছি, তাই না? তো আজকে এই প্র্যাকটিস করব তো সবাই, তাই না? আজকে এই প্র্যাকটিস বাবা দিয়েছেন। বাবা বলল না এই অবস্থা তৈরি করতে হবে, इस अवस्था को जमाना है। बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मेल चढ़ी हुई है, मुख्य आत्मा की ही बात है, তাই না? কখন আত্মা বাবাকে ইয়াদ করতে পারে না? যখন কোনো নোংরা আত্মার মধ্যে থাকে। মানে ধরো যে সিঁড়ি পার করছে সেই সিঁড়ির সেই জন্মের যদি কোনো এমন বিকর্ম থাকে তাহলে সে বিকর্ম হাবি হয়ে যাবে, তাই না? বুদ্ধি ব্যর্থ সংকল্প চলবে, তখন বাবার ইয়াদও সে করতে পারবে না। तो बाबा कहते बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। ওই লিস্টে আমরা নেই তো। বাবা বলছেন অনেক আছে, বাবার বাচ্চা আছে বাবাকে ইয়াদ করে না, আমরা ওই লিস্টে নেই, তাই তো। आत्मा पर मेल चढ़ी हुई है, मुख्य आत्मा की ही बात है।
आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है, जो सतो प्रधान थी यह आत्मा में ज्ञान है, তাই না? কাউকে যদি বলবে তোমার মধ্যে ভুল আছে, আত্মা অ্যাকসেপ্ট করে না। কেন করে না? কেননা যখন আত্মা এসেছিল দুটো যুগ ধরে তার মধ্যে 100% গুণ ছিল, তাই না? তো পাক্কা হয়ে গেছে আমার মতন গুণ আর কারোর মধ্যে নেই, আমি খুব ভালো আত্মা, তাই না? কিন্তু কখন যে ভিতরে আতঙ্কবাদী ঢুকে গেছে, ক্যাপচার হয়ে গেছে, তার আর হোশ নেই, তাই না? तो बाबा बोलছেন ज्ञान का सागर परमात्मा ही है, तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है, वो अपने पास रख कर क्या करेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है, बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं, তাই না? যেহেতু ভগবান নিজে এসে নিজের বাচ্চাগুলোকে শিক্ষা দেয়, জ্ঞান দেয়, সেটাকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করে, তাই দেখো এখনও পর্যন্ত কলিযুগেরও মাতা পিতা বাচ্চাগুলোকে যতটা পারে শিক্ষা জোগাড় দিতে চেষ্টা করে, ভাবে এই শিক্ষাই এদের জন্ম উদ্ধার করবে, তাই না? তো ট্রেডিশন কি এমনি তৈরি হলো? जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है, वो भी आत्मा, तुम भी आत्माएं। शिव बाबाও ज्योतिर्बिंदु और আমরাও সবাই ज्योतिर्बिंदु। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो, जैसे वो एवर प्योर है तुम भी एवर प्योर बनेंगे। बाबा যেরকম পবিত্রতার সাগর, বাবা সেরকম বাচ্চাদেরকেও আত্মাগুলোকেও মাস্টার पवित्रतार सागर बनाए। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी तब ऊपर चले जाएंगे, তাই না? এতদিন পুজোর আগে ভগবানের জন্য আমরা ঘর পরিষ্কার করতাম, এখন ভগবান এসে আমাদের নোংরা পরিষ্কার করছে, তাই না? ওয়ান্ডারফুল না? হিসাব একদম ক্লিয়ার আছে। बाप याद के यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं, यह तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती। यहाँ तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते, मुरली पढ़ते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वो शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं, उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा, सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। ওই জন্যে দেখালো শিব বাবার মাথায় গঙ্গা, সব একদম গঙ্গা ঢেলে দিল বাচ্চাদের উপরে, তারপরে শান্ত হয়ে সমাধিতে চলে গেল সাইলেন্সে। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़े टपकेगा, यह भी बाप ने समझाया है। आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, वहाँ तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते, यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं, তাই না? সেখানে গিয়ে যদি মনে থাকে যে দুঃখ মধ্যে সুখী কেমন থাকতে হবে, তাহলে ভালো লাগবে সত্যযুগ? যদি এই সব কথা মনে থাকে যে আমি এত সাধারণ আত্মা ছিলাম, তাহলে ভালো লাগবে সত্যযুগ? তাই জন্যে বাবা বলছেন শুধু যা তৈরি হবে গুণগুলো শক্তিগুলো সঙ্গে যাবে, সংস্কার অভ্যাসগুলো সঙ্গে যাবে, बाद बाकी ज्ञान भूले जाए। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, তাই না? বাবা কদিন আগে মুরলি চালালো না, যে আত্মা আগে কর্মাতীত হবে সে আগে গিয়ে নিজের সিট বুক করে দিল, তাই না? বাবা তো কম্পিটিশন রেখেছে না, যে ভিতরে যে শতপ্রধান দেব মূর্তি আছে তাকে কে আগে পরিষ্কার করে জাগাতে পারবে, তাই না? আমরা গিয়ে প্রতিমাকে বলি না জাগো, তো কে আগে জাগাতে পারবে?
যে আগে জাগালো, কর্মাতীত হলো, সব নোংরা পরিষ্কার করে দিল, হিসাব চুক্তি করে দিল, তার সিট বুক হয়ে গেল। এবার যার তবুও বিনাশের সময় এসে গেল, তাও পরিষ্কার হলো না, কাজ কমপ্লিট হলো না, তো কি হবে? এবার ধর্মরাজ সময়ে তাকে ঠিক করবে, আর যখন সময় তাকে ঠিক করবে তো টাইম তো লাগবে, তো টাইম যখন লাগবে তো সে যখন পরম ধামে যাবে তো তার সিট পিছনে হয়ে যাবে। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पढ़ते हैं, शिव बाबा तो है ही निराकार, कहते हैं मैं इन ऑर्गन्स का लोन लेता हूँ, वो तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं, वो कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है ना, सिर्फ मुख द्वारा वो मुख्य काम करते हैं, आते ही हैं सबको रास्ता बताने, बाकी सुनकर क्या करेंगे, वो सदैव सुनाते रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, सारे झाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है, सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है, लाइट द्वारा क्या क्या होता है, वहाँ तो दुनिया भी छोटी तो लाइट भी थोड़ी होगी। जैसे एक छोटा सा गाँव होगा, তাই না? বাবা বলছেন সত্যযুগ কেমন হবে? একলা ভারতই থাকবে, এত বড় বিদেশ, অনেক দেশ বিদেশ আছে দুনিয়াতে, কিছুই থাকবে না, শুধু ভারতই থাকবে, তাই না? তো কৃষ্ণকে দেখানোই হয় যে সে কোথায় জন্মালো, গ্রামের মতন জায়গায়, তাই না? সেখানে তার পালন পোষণ হলো। তো বাবা বলছে যে দেখো এত এত বিশাল দুনিয়া তখন হবে না, ছোট্ট দুনিয়া হবে। अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहाँ इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे, 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान बन जाते हैं, कभी चंचलता नहीं करते, सुख धाम कहा जाता है, তাই না? বাবা একটা সাক্ষাৎকারে একটা বোনকে দেখিয়েছিল যে সেখানকার রাস্তাগুলো, সেখানে তো আর পিচ রোড হবে না, সেখানে এইসব থোড়ি না কাজ চলবে, সেখানে রাস্তাগুলো বলে দেবতারা যখন হাঁটবে কোনো চটি থাকবে না পায়ে, কিন্তু তাদের পায়ে ধুলো লাগবে না, তাই না? সব রাস্তার ধারে ধারে গাছগুলোতে এত ফুল থাকবে, তাই না? সে ফুল দিয়ে যখন দেবতারা হাঁটবে সে ফুলে ফুলে রাস্তা ঢাকা থাকবে, তাই না? যেন পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে এই রকম, আর সে ফুলে সে বাতাসে খুব সুগন্ধ হবে, তাই না? তো এত সুন্দর প্রকৃতি সেখানে আপ্যায়ন দেবে। उसका नाम ही है हेवन, आगे चलकर तुम जितना नज़दीक आते रहेंगे उतना বৃদ্ধি को पाते रहेंगे, তাই না? আমরা তো ভাবতেও পারবো না যে বাবা কীরকম সুখ দিতে বাচ্চাদেরকে তৈরি করছেন, তাই না? ভাবো তুমি হাঁটলে প্রকৃতি পুষ্পবৃষ্টি করবে, তো কম কথা? কত সুখ। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे, फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी, वो तो कहते हम यहाँ बैठ सबको ख़त्म कर सकते हैं, फिर यह एरोप्लेन आदि थोड़े काम में आएंगे, फिर यह चंद्रमा आदि में प्लॉट आदि देखने भी नहीं जाएंगे। लोके बोले ना आजकल सब चंद्र ग्रहे सब मंगल ग्रहे सब की करे मानुष प्लट खुঁজছে যে কোথায় এখানে তো বিনাশ হয়ে যাবে, তো সেখানে গিয়ে থেকে যাব, তাই না? यह सब फालतू साइंस का घमंड है, তাই না? এরও ইয়াদগার গল্প আছে যে রাবণ কী করেছিল, স্বর্গকে সিঁড়ি বাঁধছিল, তাই না? যাতে সে স্বর্গে গিয়ে যখন ইচ্ছা থাকতে পারবে, কিন্তু হলোটা কি, সে সিঁড়ি মাঝখান থেকে পড়ে গেল, সে সিঁড়ি আর বাঁধতে পারলো না, তাই না? তো আসলে এই ইয়াদগার কার ইয়াদগার, যে সব মানুষ চেষ্টা করছে আকাশে গিয়ে থাকার ঘর করে নেব, তো সিঁড়ি বাঁধছে না। তো বাবা বলছে এগুলো সব সায়েন্সের ঘমন্ড, এগুলো सक्सेसफुल হবে না। कितना शो कर रहे हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस है, इसको ईश्वरीय देन कहते हैं। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है, वो शांति को जानते ही नहीं। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वो है सुख धाम, अभी तो दुख अशांति है, यह भी समझाना है। तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं,
वो तो है शांति धाम और सुख धाम में, তাই না? কলিযুগে অশান্তি হবে না এটা হতেই পারে না। এ হলোই কলহ যুগ, কলি মানা কলহ যুগ। এখানে কারো মত কারো সঙ্গে মিলবে না, এই যুগের এটা বিশেষতা, তাই না? তো এখানে কলহ হবা, তর্ক হবা, তাই না, দ্বন্দ্ব হবা, মতভেদ হবা, অশান্তি হবা স্বাভাবিক। তো বাবা বলছেন শান্তি হবে কোথায়? শান্তি ধামে আর সুখ ধামে। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, भारतवासी ही वैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं। তো বাচ্চাদের কেমন তৈরি হতে হবে? যতই যেহেতু সতযুগে কোনো অশান্তি হবে না, তো বাচ্চাদের অশান্তিতে অশান্ত হবার সংস্কার শেষ করতে হবে, তাই না? যে এখানে যতই অশান্তি হোক তার প্রভাব যেন আমার উপরে না পড়ে। তো কতটা হতে পেরেছি আমরা? যতই ঝুট ঝামেলা থাকুক আমার মন শান্ত থাকবে, কতটা হতে পেরেছি? কতটা বাকি আছে, তাই না? और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते, वो सिर्फ शांति को याद करेंगे। सुख को तो याद कर न सके, लौ नहीं कहता सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसीलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं असल शांति धाम में रहने वाली है, তাই না? সন্ন্যাসীরা সে দাপরের থেকে ওরা বলবে দুনিয়াতে সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান, মানে দুনিয়াতে সুখ নেই, কেননা ওরা তো সেই সুখের দুনিয়া দেখলোই না। यह भी कोई जानते थोड़े हैं, बाप समझाते हैं तुम बेसमझ थे, कब से बेसमझ बने, 16 कला से 12-14 कला बनते जाते, माना बेसमझ बनते जाते, अभी कोई कला नहीं रही, कन्फ्रेंस करते रहते हैं स्त्रियों को दुख क्यों है, अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है, अब विश्व में शांति कैसे हो, अब तो ढेर के ढेर धर्म हैं, তাই না? বাবা বলে সব রাজনেতাগুলো বসে মিটিং করে, প্রশাসন বসে মিটিং করে যে কি করে, তাই না, লেডিসের দুঃখ দূর হবে, কি করে বাচ্চাদের দুঃখ দূর হবে, তাই না? সব মিটিং বসে, এর উপরে নিয়মকানুন তৈরি হয়, কিন্তু সেই দুঃখ কি আর দূর হয়, তাই না? দুঃখের কারণ তো 5 বিকার, 5 বিকার যদি দূর না হয় তাহলে দুঃখও তো দূর হবে না। सारे विश्व में शांति तो अब हो न सके, सुख को तो जानते ही नहीं, तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अशांति है, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वो है शांति धाम, और जहाँ यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो था सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन, वो तो सतयुग में था, उस समय सब पवित्र थे, वो है ही निर्विकारी दुनिया, विकार का नाम नहीं, फर्क है ना, पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए ना, इसीलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा लक्ष्य दिएছেন মিঠে बच्चों विकारগুলোর উপরে বিজয়ী হয়ে যাও। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं, आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा। तो आत्मा के बाबा बोलছেন শরীর হলো আত্মার গয়না, জেবার, তাই না, মানে গয়না আছে। যদি আত্মা খাঁটি হয় তাহলে শরীরও খাঁটি হবে, তাই না? একদম সুন্দর শরীর হবে, শতপ্রধান শরীর হবে। उनको ही वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, बर्ड का मिसाल भी तुम दे सकते हो, सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं, यह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और सब खड़े हैं, सब अपवित्र हैं, इनको कहा जाता है मनुष्य, वो हैं देवताएं, তাই না? সত্যতেতা যুগে মানুষ বলে শব্দ থাকবে না, সেখানে সবাই কি বলবে একে অপরকে, একটাই টাইটেল থাকবে, দেব আর দেবী, তাই না? এর ছাড়া দ্বিতীয় কোনো টাইটেল বা জাতি বা বংশ গোত্র কিচ্ছু থাকবে না।
मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते हैं तो हिंदू कह देते हैं, देवता कह न सके क्योंकि पतित हैं। ड्रामा में यह राज है ना, नहीं तो हिंदू धर्म कोई है नहीं। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे, भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है। कि वंडरफुल ना। এখন যেই সিংহাসনে মোদি বসে আছে সেই দিল্লি কি ছিল, সেই যমুনা নদী কিনারা কি ছিল, কৃষ্ণের বাঁশি বাজত, সেখানে দেবী দেবতার রাজধানী ছিল। আর সেই দুনিয়া এখন কোন অবস্থায় চলে এসেছে। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं, यह बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते, कम से कम आधा घंटा दें तब पॉइंट सुनाई जाए। पॉइंट तो ढेर हैं, फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती है। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई अल्फबे आदि थोड़े याद रहती है, वो भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं, তাই না। যেরকম ধরুন আমারই কথা নিন, 20 বছর আগে যখন এই মুরলিগুলো শুনতাম, এগুলো তো রিভাইজ হচ্ছে না, তখন অত বুদ্ধিতে ঢুকতো না, তাই না। উপর উপর হালকা হালকা, তাই না। তারপরে ধীরে 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 যত দিনকাল যাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন আরে এই পুরুষার্থ বাকিই থেকে গেল। এটা তো বাবা রিভাইজ করালো ঠিকই, কিন্তু সে তো এখনও অবগুণ ঠিক হয়নি, তাই না। তো সেই রকম বাবা বলছে যত তুমি আরও দিন প্রতিদিন আরও টাইম যাবে অত কী হবে, বুদ্ধি সূক্ষ্ম হবে আর বাবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জ্ঞানগুলো ভিতরে বোঝা যাবে। पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाप गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। ज्ञान का सागर है ना, सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते। अल्प को समझा तो भी काफ़ी है, अल्प को जानने से बे को जान लेंगे। इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है, तो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते, वो ऊंच पद भी पा नहीं सकते। पास हुई तो ऑनर हो न सके, कर्मातीत अवस्था को पा न सके, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, তাই না। যদি জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণ হবে না তো পাস উইথ অনার মানে 80% মার্কস আসবে না, আর 80% মার্কস না আসলে কর্মাতীত হওয়া সম্ভব না, পানিশমেন্ট খেতে হবে। বাবা সেদিনের মুরলিতে বলল না তুমি 75% অবধি পৌঁছে যাও, আমি তোমাকে 25% টেনে নেব উপরে, গ্রেস পাস, তাই না। কিন্তু 75 অবধি তো পৌঁছাতে হবে। याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है, তাই না। তো বাবা বলছেন ইয়াদও করতে হবে, জ্ঞানও ধারণ করার मेहनत করা লাগবে। दोनों में सब होशियार हो जाए सो भी तो हो ना सके। বাবা জানে আমি যতই বলি সব বাচ্চারা পুরুষার্থ করবে না। আমরা আমরা কোন লিস্টে, যতই বাবা বলুক হ্যাঁ সব যাবো আর ভুলে যাব, তাই তো করব না। যেমন ছিলাম তেমন আবার দ্বিতীয় দিনে এসে হাজির হয়ে যাব, তাই তো। নাকি একটুও তো হলে পরিবর্তন আসবে, একটু হলেও চিন্তা ভাবনা চেঞ্জ হবে, তাই না। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे। इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो यह है, वही गीता ज्ञान है, वो भी कौन देते हैं, यह तो सिवाय तुम्हारे कोई जानते ही नहीं। अभी है कब्रिस्तान, फिर परिस्तान होने का है। तो एखुन এই ভারতের ভবিষ্যৎ কি আছে, কবরস্থান। চারিদিকে বাবা বলে না মহাভারত যুদ্ধের পরে কি হয়েছিল, চারিদিকে লাশই লাশ পড়েছিল, রক্তের নদী স্রোত বয়ে যাচ্ছিল, তাই না। তো বাবা বলছেন এখন হবে কবরিস্তান, তারপরে হবে পরিস্তান। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। कि होते हवे
জ্ঞান চিতা মানে জ্ঞানের আগুনে বসে, আসল যজ্ঞ তো জ্ঞান যজ্ঞ, তাই না? তো জ্ঞান যজ্ঞতে বসে পূজারী থেকে পূজ্য হতে হবে। এতদিন পূজারী ছিলাম, এখন নিজেকেই পূজ্য বানাতে হবে। পূজারী হয়ে যত অঞ্জলি দিয়েছিলাম, যত গুণগান করেছিলাম দেবী দেবতাদের, এখন সেইগুলো নিজেকে শোনাতে হবে আর নিজেকে धारण करते हैं। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अक्ल वहाँ से सीख कर आते हैं। वो भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहाँ भी आकर यही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन न सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे। ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे, তাই না? যার বুদ্ধি যেই রকম, তাই না? যেরকম ওই বলছিলাম না, এক জায়গায় একটা বাবার বাচ্চা, তার খাটাল আছে, অনেক গরু আছে, সে বাবার জ্ঞানে কি নিল, সত্যযুগে যাব তো কৃষ্ণের গরুর রাখালের কাজ করব, তাই না? তো লক্ষ্যই সেই যে আমি গিয়ে গরুর সেবা করব সেখানেও, তাই না? তো সংস্কারও সেই কলাতে সে মাহির আছে, তাই না? তো সেই রকম যে যার মধ্যে যে কলা আছে, যে বিশেষতা আছে, সে কলা সে বিশেষতা সত্যযুগে যাবে আর সে সেখানে গিয়ে সেই কাজ করতে আগ্রহী হবে আর সেই কাজই সে করবে। तो राजा रानी बनते ही हैं सुख के लिए, वहाँ तो सब सुख मिल जाने हैं। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, फूल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो लक्ष्य की दिए बाबा পুরো কর্মাতীত হতে হবে, সব হিসাব কিতাব নিজে চুক্তি করতে হবে। জলদি জানে কা খেয়াল নেই আনা চাহিয়ে, তাই না? বাবা বলে যতই জীবনে দুঃখ কষ্ট আসুক, কিন্তু কখনো শরীর ছাড়ার সংকল্প যেন না আসে, সংকল্পেও যেন না আসে, বাবা তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও, তাই না? अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाप पढ़ा रहे हैं, यह मिशन है मनुष्यों को चेंज करने की। जैसे बौद्धियों की क्रिश्चियन की मिशन होती है ना, कृष्ण और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है, उन्हों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। जो इतनी मदद करते हैं उनकी भाषा आदि छोड़ देना यह भी एक इंसल्ट है। वो तो आते ही पीछे हैं, न बहुत सुख न बहुत दुख उठाते, তাই না? বিদেশিরা ক্রিশ্চিয়ানসরা এসছে পরে, তো বাবা বলছে না ওরা স্বর্গের এত সুখ দেখে, না ওরা ভারতবাসীদের মতন কলিযুগের এত দুঃখ গরিবই দেখবে, তাই না? ওদের হচ্ছে মিডিলে, ওরা সেই মিডিলে যেই থেকে যাবে, সেই রাজসিক অবস্থায় এসেছে, রাজসিক অবস্থায় চলে যাবে। तो सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं, यहाँ भले कोशिश करते हैं परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज़ अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं, यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं, তাই না? তবুও বাবা বলছেন বিদেশে তাও কিছুটা গুণ আছে ভালো, ভারতবাসীরা একদম অবগুণে ভরে গেছে, তাই না? এখানে ডিসঅনেস্টি এসে গেছে, সেখানে কমসে কম বিদেশে সরকারকে কেউ ঠকায় না, আর এখানে সরকারকে ঠকানো একটা সাধারণ কথা হয়ে গেছে, তাই না? যে যতটা পারে ঠকাতে, এখানে ডিসঅনেস্টি খুব আছে। तो बाबा बोलছেন यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं, अथाह दुख है, सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो न सके। भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं, তাই না? ওই যখন অটল বিহারী বাজপেয়ী ছিলেন না, তখন উনি একটা ভাষণে বলেছিলেন যে সবাই ভাবে এই চেয়ার কত সুখদায়ী, কিন্তু এই চেয়ারের পিছনে যে কত কাঁটা ফোটানো থাকে, এই চেয়ারে যে বসবে সে বুঝবে যে ভারতের উপরে শাসন করা কত কঠিন, তাই না? এখানে কেউ কোনো কিছু নিয়মকানুন মেনে চলে না, সেরকম রাজ্য যে শাসন করবে তার অবস্থা কী, তাই না? তো বাবা বলছেন সেই রকম সবচেয়ে বেশি ইনডিসিপ্লিন আর কোনো দেশে নেই, ভারতে, তাই না? সবচেয়ে নিচুতে নেমেও গেছে।
सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो न सके। भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं, তাই না? এখানে যেই স্টেটে দেখবে সেই স্টেটে কোনো না কোনো রকমের দুঃখের কারণ, তাই না? सारी दुनिया में झगड़े मारा मारी की ही बात है, पाई पैसे की बात पर मारा मारी कर देते हैं, है ना? छोटो छोटो कथाते कत झगड़ा झमेला मारा मारी है, वहाँ तो दुख की बात नहीं होती। यह भी हिसाब निकालना चाहिए, लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है, जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं, फिर बाहर वाले आते हैं। पहले ब्रिटिश थोड़े थे, फिर वो आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। कितना रात दिन का फ़र्क है, नया कोई भी समझ ना सके। नई नॉलेज है ना जो फिर प्राय लोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते हैं, फिर वो गुम हो जाती है। यह एक ही पढ़ाई एक ही बार एक ही बाप से मिलती है, তাই না? বাবা বলছেন এই পড়াও তুমি বারবার পাবে না, এ শুধু এই জন্মেই তুমি পাবে, আবার 5000 বছর বাদ এই জন্মেই তুমি পাবে, তাই না? এই জন্য এই পড়াকে কোনো সাধারণ পড়া বলে মনে করো না। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम यह बनेंगे। तो বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি, তো রিজাল্ট তো বেরোবে না। তো যখন রিজাল্ট বেরোবে, তো যখন রিজাল্ট বেরোয় সবাই সবারটা জানতে পারে যে অমুক অমুক কী হলো, আমার কী হলো, সব জানতে পারে, তাই না? তো কীভাবে জানবে? এখানকার রিজাল্ট কীভাবে বেরোবে? সাক্ষাৎকার হবে, তখন মনটা কত খারাপ লাগবে, তাই না? একসঙ্গে আসতাম, একসঙ্গে জ্ঞান যোগ করতে যেতাম, আর ও আগে চলে গেল, আমি পিছনে থেকে গেলাম, তাই না? কেন যে আমি গাফিলতিটা করলাম, এরকম মনে হবে, তাই না? परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, रिजल्ट बेरिए गেল, আর কি করা যাবে? रिजल्ट तो আর তো ভালো করা যাবে না। उन्नति को पा नहीं सकेंगे, रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफ़र होने की बात हो जाएगी, তাই না? रिजल्ट হবার পরে কি হয়? ট্রান্সফার হয়ে যায়। फिर रोएंगे पिटेंगे। এবার কারো যদি রিজাল্ট খারাপ হয়ে থাকে তো সে কী করবে? মন খারাপ করবে, কাঁদবে। যেরকম কারো কারো রিজাল্ট খারাপ হয় তো সুইসাইড পর্যন্ত করে দেয়, এত মন কষ্ট হয়, তাই না? তো কমসে কম বাবার বাচ্চাদের সেরকম অবস্থা তো হবে না, তাই না? ভালো রিজাল্ট তো করবো না সবাই। हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए, तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज़ निकल जाए, फिर आप ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे, परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे, তাই না? কালকে এক জায়গায় ভাই বোনেরা সেবা করতে গেছিল, তো সেখানে সবাই কি বলছে, আমরা জানি মাউন্ট আবুতে ব্রহ্মাকুমারী আছে, এখানেও ব্রহ্মাকুমারী আছে, আমরা জানি না, তাই না? তাহলে ভাবো কার দোষ? বাবা এই এরিয়ার সেবা করার দায়িত্ব আমাদের দিয়েছে, আর আমরা সেইটুকুও দায়িত্ব পুরো করতে পারছি না, তাই না? কতজন আছে যারা জানেই না, এবার যে রিজেক্ট করছে সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু অন্তত কেউ লোকানো আছে, খুঁজছে, তার পর্যন্তও পৌঁছাতে পারছি না, তাই না? 1000 থেকে যদি 900 জন রিজেক্ট করে তাও কি আছে, 100 মধ্যেও যদি 99 রিজেক্ট করে তাতেও কি আছে, একজনও যদি আছে তো সে উলাহানা দেবে না যে ভগবান তুমি আমাকে একবার খবর দিলে না, তাই না? परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे, फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी, तुमको समझाने लिए यह बैज ही काफ़ी है। यह ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का सार इसमें है। बाबा बैज की बहुत महिमा करते हैं, वो समय आएगा जो यह तुम्हारे बैज सब नैनों पर रखते रहेंगे, তাই না? বাবার এই ব্যাচ খুব মহিমা বেরোবে একদিন, যারা ব্যাচ ধারণ করে থাকবে তাদেরকে লোকেরা দেবতা বলে মনে করবে, তাই না? তো সেই ব্যাচেরও একদিন সবাই চিনতে পারবে। मन मना भव इसमें है, मुझे याद करो
तो यह बनेंगे, फिर यही 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म न लेने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से। याद की मेहनत, सारा टाइम जेनो बाबा के याद करते पारी, और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज, ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। दूसरा, आत्मा में जो खाद पड़ी है, खाद माने नुंगरा, आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है। उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस माना विकार शून्य, पाप शून्य, निर्विकारी बनना है। रिंचक मात्र भी माने एक टुओ, रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना रहे। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना रहे। हम आत्मा भाई भाई हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। तो बाबा बोलছেন একটুও যেন অপবিত্রতা বাকি না থাকে, তার জন্যে কি প্র্যাকটিস করতে হবে? যার সঙ্গে কথা বলবো, যাকে দেখব, आत्मा देखब। वरदान, समय और संकल्प रूपी खजाने पर, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले, जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव, पद्मा पदम पति भव। वैसे खजाने तो बहुत हैं, वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन समय और संकल्प, लेकिन समय और संकल्प विशेष, इन 2 खजानों पर अटेंशन दो। विशेष इन 2 खजानों पर अटेंशन दो। तो किसेर ऊपरे अटेंशन दीते बाबा बोलছেন? समय और संकल्प। तो किभाबे अटेंशन देब? हर समय संकल्प, हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय 1 जमा करेंगे, इस समय 1 जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। इस समय 1 जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है,
हिसाब है। एक का पदम गुना करके देने की, एक का पदम गुना करके देने की यह बैंक है। एक का पदम गुना करके देने की यह बैंक है। इसीलिए क्या भी हो त्याग करना पड़े, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े। इसीलिए क्या भी हो त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए। इन दो बातों पर अटेंशन हो, इन दो बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे, तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। तो बाबा बोलছেন সময় আর সংকল্প, যখন পরিস্থিতি আসে তখন সংকল্পে ব্যর্থ সংকল্পের ঢেউ ছুটে, তাই তো, আর সময়ে ওয়েস্ট যায়। তো বাবা বলছেন যা পরিস্থিতি আসুক না কেন, কিন্তু সময় আর সংকল্প কি থাকবে? পজিটিভ থাকবে, শুভ থাকবে আর শ্রেষ্ঠ থাকবে। তো শুভ মানে পজিটিভ আর শ্রেষ্ঠ মানে পাওয়ারফুল, এই দুটোর মধ্যে কি তফাৎ? যদি আমি ভাবি যে আমি ভালো আত্মা, তো সেটা হলো পজিটিভ ভাবনা। কিন্তু যদি আমি ভাবি আমি শিবশক্তি দুর্গা, তাহলে সেটা হচ্ছে পাওয়ারফুল সংখ্যা, তাই না? তো বুঝলে শুভ থেকেও শ্রেষ্ঠ কি জিনিস? সমান হলো শ্রেষ্ঠ আর শুভ হলো পজিটিভ, তাই না? তো বাবা বলছেন তো সময় আর সংকল্প শুভ থাকবে, শ্রেষ্ঠ থাকবে, নেগেটিভ হবে না, ব্যর্থ আসবে না। চাহে সেটার জন্যে আমাকে কোনো ত্যাগ করতে হতে হয়, কোনো তপস্যা করতে হতে হয়, বিনম্র থাকতে হয়, হয়তো কথাও শুনতে হয়, তাই না? অনেক কিছুই কুছ ভি হো যায়, কিন্তু আমার সংকল্প আর আমার সময় শুভ থাকবে, শ্রেষ্ঠ থাকবে। সহজ কথা নয় কিন্তু, তাই না? যখন পরিস্থিতি আসে, বাবা এই 2-4 দিন আগে বরদানে বলেছিল না, পরিস্থিতি নিজের থেকে আসে, অন্যের থেকে আসে, অন্যদের সংস্কারের থেকে আসে, আর প্রকৃতি বা কর্মফল থেকেও আসে। কিন্তু সেই সময়ে আমাকে পজিটিভ থাকতে হবে আর পাওয়ারফুল সংকল্পে সমানে থাকতে হবে। এটা হলো আজকের বরদান। স্লোগান, मनोबल से सेवा करो, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। तो मनोबलेर सेवा हलो मनसा सेवा। बाबा बोलছেন কোনো সেবা করছি, চাহে কর্ম না, চাহে বাঁচা, তাই না? চাহে ভোগ বানানোর কাজ করছি, চাহে ঝাড়ু পোছার কাজ করছি, চাহে জ্ঞান শোনানোর কাজ করছি, কিন্তু তার মধ্যে যদি মনসা সেবা যুক্ত থাকে তাহলে রিটার্ন প্রারব্ধ কর্মফল কই কই গুণা প্রাপ্ত হবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। কি বলল বাবা? সবাইকে আজকে যখন কথা বলবো কি দেখে বলবো? পাক্কা করবো তো প্র্যাকটিস। আর অপবিত্রতার অংশমাত্রও যেন না থাকে, ওই রকম আজকে মা কালী হয়ে যেতে হবে, তাই না? আর শরীর ছাড়ার সংকল্প যেন কোনো দিন না আসে, তাই না? কেননা যতদিন এই জীবন চলবে অত ভালো। তো কলিযুগে ড্রাই ফ্রুটস খাবাও, চাহে ডাক্তারের কাছে যাও, চাহে যাই করো, কিন্তু শরীর থাকতে হবে, তাই না? এই শরীর ছেড়ে দিলে পুরুষার্থ আর
হবে, তাই না? আর হ্যাঁ, সায়েন্সের তো ব্যাপারই আলাদা, তাই না? সে তো স্বর্গেও সিঁড়ি বাঁধবে, সে অনেক স্বপ্ন দেখবে, কিন্তু বাবা বলছেন বাবার বাচ্চারা জানে আসল পরিস্থিতি কি আসতে চলেছে, তাই না? আর সেটার জন্যে বাবা অনেক সময় ধরে বাচ্চাদেরকে ভিতরে ভিতরে পূজ্য আত্মা হবার জন্যে ট্রেনিং দিচ্ছে, তাই না? তো বাচ্চাদের পূজ্য হতে হবে, কর্মাতীত হতে হবে, পুরো শতপ্রধান হতে হবে, তাই না? চলো, আর সবচেয়ে বড় খাজানা সম্পত্তি হলো সময় আর সংকল্প। আর সেটা কিভাবে জমা হবে? যত শুভ সংকল্প করব, যত শ্রেষ্ঠ সংকল্প করব, চাহে পরিস্থিতি যাই আসুক না কেন, তো এক শুভ সংকল্প, এক শ্রেষ্ঠ সংকল্প পদম গোনা রিটার্ন দিয়ে জমা হবে। হ্যাঁ, কর্মাতীত কী করে হব? ইয়াদ আর জ্ঞান ধারণ করে। সেখানে টাইটেলই হবে দেব আর দেবী, সেখানে মানুষ শব্দ থাকবে না। হ্যাঁ, আত্মা যখন নেমেছিল ও তো সবচেয়ে ভালো ছিল, কিন্তু সে ফিলিংস এতটাই আমাদের ভিতরে থেকে গেছে যে এখন যদি কেউ বলে তোমার ভিতরে নোংরা চলে এসছে, সে সহজে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না, তাই না? ভাবে আমি এত ভালো ছিলাম, আমি কবে খারাপ হয়ে গেলাম, তাই না? সেটা আর বরদাস্ত হয় না, তাই না? কিন্তু হয়ে তো গেছে না, তো ঠিক তো হতে হবে, তাই না? আর কি বললো বাবা? সেবার মধ্যে মনসা সেবা অ্যাড করতে হবে, তাহলে প্রারব্ধ কর্মফল অনেক অনেক গুণা বেড়ে যাবে, তাই না? চল, ওম শান্তি। হ্যাঁ।